Guys, what's up guys? Ako pala si Jewel Nice ng Out TV. Paki-follow at subscribe, like and share guys. YouTube channel guys. Yan, mag-abs workout tayo. Guys, yan ang abs workout guys. Mga fitness man o client man o fighter, professional, alas para lang ng training guys. Yan, purpose ng abs workout. Yan. Dito tayo sa knockout gym, pwede na ka mag-session dito. May mga iba-ibang equipment dito. Message nyo lang ko guys pag gusto nyo mag-workout pa. Personal trainer guys. Message nyo lang yan. Yan, go. Go. Sige, ano siya. Lower. Guys, support nyo labang ko Yan, sige, lower. Yan, lower abs. Yung pag-abs, pag-train, kunting pahinga lang Ito guys. Ito, laban ni Gino Rodrigo, the silent beast. Yan. Abs workout. 1,000 guys. 1,000 sit-up guys. Gino Rodrigo guys. Yan. Go ma'am. Sit mo, oblique. Si ma'am may purpose kami, may goal kami. Di biro-biro guys ang pag-workout, pag-training. Dapat nasa tamang proper sacrifice para makuha mo yung goal mo guys. Kung anong goal mo sa sarili mo. Kailangan lumakas sa endurance mo. Go. Sige mo sa side. Go side. Harap pa. Harap ko doon sa kanya. Harap ka yan. Kabilang pa mo taas. Yan. Abs. Side yan. Side abs. Good up. 25 ma'am. Yan ang abs workout ng mga nag-workout guys. Dito sa knockout gym ang message nyo lang ako pag gusto yung magpa-trainer, personal trainer guys. So, abs workout. Kabila. Guys, up, yeah. Very good. Ay, 100 sit up. Ay, ma'am, 25 lang muna. Fitness lang siya, ma'am. Sit ng padlong sit, mama. Agad naman kami yan. Isa pa? Abutin mo. Sige, abutin mo. Abutin mo yan. Abutin mo yan. Upper abs. Saan di pa naka-subscribe guys ng channel ko? Subscribe na. Pa-watch guys. Pa-support naman. Pero di pa, marami naman tayong pupuntahan na gym. Gusto na magturo. Subscribe na guys. Subscribe na. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo mawala. Dito lang ako. Dito na si Watts. Abs workout. Tatlong set mama. Hindi lang pahinga. Yan. Tatlong set. Mga tabot na. Lower yan. Lower ma'am. Go. Lower. Unboxing, may history kasi talagang
sacrifice. Fitness man o professional, halos para siyang training guys. Muscle activity guys. Oh ma'am, side oblique ma'am. Side oblique. Lower ma'am, lower yung paa. Good. Yung kamay. Lower abs. Sacrifice. Ang history ng fitness guys, sacrifice guys, para success ka. Makuha mo yung goal mo. Lumakas ka guys. Pinakamahirap na talaga sa fitness yung diet. Diet talaga guys. Pagkain. Pero kung may pira ka man lang, bili ka ng saging, mansanas. Okay na yan. Hindi ka tanduay. Patay ka pagtantuay. Ang next mo, half-breed ah. Half-breed. Hindi ka tanduay. Yung gym. Kumutura. Tapos dapat Jin, relax ka lang. Inom tayo. Nagpapatamat. Sige, tapos yung ulo. Video natin. Hello Tapos guys. skydiving ah. Hi, Gino, vlog. Gino. Welcome back, guys. Gino Rodrigo yan. Guys, abangan nyo ako ha. Lamang na ano yan. Paukas pa naman nag-sporta eh. Lamang na yung abs sa mukha. Yan o. Guys, supportahan nyo ako ha. This February 13 sa Medas Hotel, Medas Casino and Hotel, Pasay City guys. Kita ko, it's February 13. Let's go. Let's go. Subscribe nyo guys, Joel Nice Knockout TV kasi magsasarado na to eh, knockout nyo na. Hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa, ano pa, hanggang February 15 pa pala. Pero subscribe nyo na kasi Para madaling turuan. para marami pa maturuan si Coach. Tapos syempre, lagi naman, nakikita nyo naman ako lagi sa vlog ni Coach. Yeah. No? Nakikita nyo naman improvement natin. Yes. Diba? Totoo naman na talagang... Ibang Gino Rodrigo to, iba na. Oo, diba? Ibang Nakita nyo Gino naman. Rodrigo to. Nakita Ibang nyo naman Gino yung training Rodrigo namin na ni yan. Coach. Diba? Lahing alam na yan. Subscribe nyo na guys. Ayan. Yes. Yan o. Subscribe nyo na. Okay. Alright. Skydiving ma'am. Skydive. Skydive na. Guys, yan. Nakita nyo naman yung training namin. Hanggang sa muli. Guys, hanggang sa muli guys ha. Hanggang sa dulo guys. Hanggang sa dulo na walang hangga. Suportahan nyo ako. Naniiwan niya si Coach. Planking, 30 seconds. Papa na namin yan eh. 30 seconds. Planking. Go. Pagpapa lang ako eh, Coach na ako eh. Oo. Hanggang sa lalaki ako. Oo. Ibang Gino Rodrigo na yan. Malakas, mabilis. Diskarte. At saka kulang. Ang kulang lang. Nandiyan lang naman talaga yun. Hindi ka naman magulang. Hindi ka magaling sa boxing. Hindi ka magulang. Hindi ka wise eh. Wise ka. Sparring kasama namin. Okay, ma'am. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye. Yahoo! Paalam! See you tomorrow. Coach Joel ah. Yeah. 9 minutes na. 10 minutes na. Subscribe nyo rin siya, no? Gino Rodrigo, The Silent Beast, guys. Yung page ko guys. Page ni Gino Rodrigo, The Silent Beast. Gino Rodrigo. And July Knockout TV. Bye-bye. Yahoo! Yeah.